मो ना है रंजन कुमार महारणा। घर है श्रीराम नगर लेन नंबर 15 ओल्ड टाउन पीएस ओल्ड टाउन। आज आउ आपण काहींକି से ନିମ୍ନ जगह ସ୍ଥାନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି? 1264 प्लॉट उपरे तांकर माँ स्नेहांजलि मिश्र तांकर माँ आमको छायाणी मिश्र जगह देव बोली प्रतिश्रुति देकी बर्तमान पैसा पत्र नहीं कागज पत्र କାହାଠୁ ନେଇଥିଲେ? कर छायाणी मिश्र କାହାଠୁ ନେଇଥିଲେ? छायाणी मिश्र ପଇସା କାହାଠୁ ନେଇଥିଲେ? रंजन कुमार महारणा ମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେଇଥିଲେ? आज्ञा घर आसिक नहीं କେବେ ନେଇଥିଲେ? ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କା? ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ସବୁ ଥିଲେ 2008 ରୁ ନେଇଥିଲେ ପଇସା ଏବଂ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗଲା 2011 ପଇସା ପତ୍ର ଯେହେତୁ ମାଗିବାରୁ ସେ ଘରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଆମେ କରିଦେବା ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାଗଜପତ୍ର କରିକି କହିଲେ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ନ ଫେରିବୁ ତମେ ଜାଗା ଉପରେ ଜାଗାଟି ନବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କାଗଜପତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କାଗଜପତ୍ର 2012 ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜୋଇଁ ଆସିକି ଆମ ଜାଗା ବୋଲି କହିକି ଜବରଦସ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜାଗା କହିକି ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାକୁ ଆଣିକି थाना वाला आई टोटाल कौन पदक्षेप नेलेनि जेहेतु आम मना कलु से बाध्य गले कोर्टर आश्रय नेले 144 होगी बर्तमान स्टाटस को अर्डर अच्छी सी तथा कोर्टर अवमानित करी तथापि सी से जगह उपरे पशिकी धसई पशिकी बर्तमान दखल ने बोली चाहते गुंडा गुंडा को आणिकी तेणु आम से जो थानार द्वारस्थ आज हो थाना आईसी से कथबार्ता थाना आईसी कहला बेलू आईसी कहले मुझे व्यवस्था किसी कि मु किसी करी जेहेतु तांकर कागज पत्र पट्टा अच्छी କି କମ୍ପାନୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଲାଗି ବସିଛନ୍ତି? एक्चुअली 2011 मसीह जो जगार मालिक ओनर जी थे छायाणी मिश्र से एग्रीमेंट करके पैसा नहीं रंजन कुमार महारण ता परवर्ती गोटे वर्ष पर से कौन कले दुई झील ना से जगह को बिक्री करदे जेहेतु रंजन कुमार महारणा से सुट प्लट पाचेरी फाचेरी करी चलाचल करुले पोजिशन थे सी बर्तमान झील जी श्रद्धांजलि मिश्र से चेष्टा कले से जगह को पशियापी एवं परवर्ती मुहूर्त से गोटे भुवनेश्वर सीनियर डिविजन सिविल जज पाखरे केस नंबर 1482 गोटे केसटे कले सिविल सुट्टे कले एवं से सिविल सुट्रे गोटे स्टेटस को नेले जे बोथ पार्टी से जगह को जापरें ना यही परिप्रेक्षी से बारंबार जेहेतु रंजन कुमार महारणा डिपेंडेंट पोजिशन अच्छी बारंबार से जगह को अख्तियार करने चाहूँ କିଏ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? पिटिशन ना हूँ श्रद्धांजलि मिश्र ଜଣେ ଯେ ହତ୍ୟା କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିକି ସେମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କଲେ କରିବା କଥା नुहे କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଧସେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରଞ୍ଜନ ଗଣନା ଇଜ ପଜେସନ ଆଜି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଥାନା ପାଖରେ ଆପଣ କଣ ଆସିଛନ୍ତି? थाना पाखे आम अभियोग कलु जे स्टाटस को थाई से बारंबार धसैकी पशुंट तेणु बोथ पार्टी को रिस्ट्रेन करा जगह पर कहीं न କଣ जाए ସହାୟତା ମିଳିଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ କଣ ସହାୟତା ମିଳିଲା? पुलिस कहले आम पदक्षेप नेबू पुलिस कहले आम परवर्ती मुहूर्त जदि पुणी सेकेंड टाइम किसी करा जाए ताले आम पदक्षेप नेबू ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି काम चलनी आज्ञा काम रंजन कुमार महाना जेहेतु से जगार पोजिशन अच्छी सी जगह को सुरक्षा कर रखते तेणु एम झसई पशुं ମାନେ କିଏ ଧସି फर्स्ट पार्टी पिटिशनर श्रद्धांजलि मिश्र आज्ञा श्रद्धांजलि मिश्र केस कर
କେସ୍ ଯେହେତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନେ ତ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କେସ୍ କଲେ? ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର ପରା ତାଙ୍କ ମଦର ତାଙ୍କୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗାଟିକି। ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଦି ଝିଅଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର ଆଉ ଶ୍ରେୟାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଜାଗାଟିକି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାରଣା ସେ ଜାଗାରେ ପଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଇକି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଜେସନରେ ଅଛୁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ।